Haulinda bunge baadhi ya watu ritso sana reeleze kamwe amba leo bwana Azali norda hale mjwao akanzwani ari akavingi compress na zana za kilopitali nyambamba andako toa hoho na gouvernement afanye show kulana babo arunga baadhi ya mirongo babo lazima nijori mjibu kamwe ukubani maana rielo amba Azali mtu wa trambo mtu mnafiki yeziahe ibigwa na trambo d'ailleurs sikuruza banu tuafanya mission rongolamba mtsona trambo kama porozona duniani be yutde barnamaji ya jadaru la ukubani leo rakojo mjibu wa Azali harma nukta mbili yalikena na mise en scène yahe na conférence rate henzwani na swala handa dokamba avumbwa 2021 amba kapasi 2021 zwani la vili les swala yalikena na sambi husu 2021 na kwanza mwambe bwana makini shibana Azalamba ke makini. C'est pas lui qui commande ni détermination, ni calendrier. Il y a watu kambari obtenir absolument 2021. 2021, c'est un combat ya haki. Leo karsi tayari wasonzwani ronempuri sun haj ili amba wota hao katovote wanantu 10 aurane mwanabweni tsule Karujamba Lahavi a désigné député Wozuzi Ntsamudu, on doit faire une mise en scène assemblée en Bakawasi tournanti 2021. Ça n'engage que ces mendiants-là qui sont autour d'Azali. Na kumenza mwambi bwana Azali amba wayetida komandeo i détermination à tout, un engagement pour que 2021, le cap de 2021, il kapu ya kusudi jamais kartomlisha Azali ajaruma yezi tena ya vira na 2021 mana ya handa modal kereza yesa karsi jwamba waye anaintini wanyawekas na itajramba ifweda kemfalme Komori de Komori tena ya handa wanyangu mtsalombe mwelo fete wonza mwambe Azali na sunhaji na pasana sunhaji amba rnasukubanu risuwavulishia basi rahakararangwa 2021 na madzawa ngia kamwe wasnagwa 2021 mwono kusirku wantu wado bavuna Azali wamonte au kreno madzaisa wangia waswas tawaisi amba lo bana Azali akanzwani andaslagwa 2021 basi nakuweza mwambia Azali nous y sommes déjà hamwe combat 2021 madzaya ndisa na yala mamba ikumbei andisa maza angia kama mwe kumbei wala rasakarato nguvu zatu wala katuambla nguvu zatu bina komenza jwetu amba i determination yatu wasi wanzwani sosutono na ma démocratie ya Komori détermination yatu c'est sans faille, c'est jusqu'au bout. Il n'est pas question là on a quelques gugus quelques guignols urisun haj ilu ambayo ovni politique uri mwana msheta Karim Jamba Lahaba kwenda watu wanomewa wajalogwe ono des enjoinés, c'est inadmissible. Donc neka kofikira mba wasisimla shairi ajarambe mbabale kwa 2021 kwa 2021, c'est une communication pathétique et ratée. Ça mwambie tout ahabwefe tumatso angalie amamadza on est déjà en 2021 et en 2021 il s'est rattrapé. Wana zalo bozo akurambe amba ufanya asizi ufanya na sharia kabasi 2021 usata 2024 il faut y jamba taleo slago 2021 parce que c'est une revendication qui est là. Ils sont rattrapés et aujourd'hui ringa moi actualité à 2021 non si je vois voilà Paris Samba wani mwingia kadi
ni kama ingia kadule uma jomba actualité ya babu na hiyo sija 2021 donc banazali mazali ngamo 2021 ra 2021 ra mwe crise ya 2021 risagwa crise ya 2021 karsuli na wawe ujorambi ambarlishe au rislishe au rambi ambamjini karsuli na wawe jo ou commander détermination à le calendrier. On est dans l'objectif 2021 et l'objectif 2021 de Okamba. Siatu, ina haja ya salama, ina haja ya haki, na démocratie, na alternance apaisée. Leo, kotsojwa bozuzi, yokatia sambi, arwamba, atsaha apose candidat kengazija, ulagwe RFI, ukina zi, finance makri sape, mweneta mwena kombo haiba. Amba jamba il faut usike mwana mzwani atende yezi komori na urongoa amba 2021 iyo de 2016 yake ashingazia azali msaidie waskarada lazima korongoa yoke chokiri amba wanyu uzuzi mrongoe amba tournanti yabinga usalama talobo mleo pouvoir mjomba ba tournanti yo malambe mtumoro sunhaji usijorongoa amba tournanti yo malambe yo keitso shida binge komori ya ndosoni yema aswafe de pouvoir nsano be sunhaji nikaba aswafe de pouvoir de wawe rabuza handa wawe kwa porokata na sambi dodo ndambio wajajisha bavuna sambi haukamba usaha uparezi nsano ukumbushe sunhaji rikamu wale hekililu wamkatona kofikira mba wale wawe madamu uluna principe wakati na mema wasujibwa na interventions za okare tout ça unifetia maslagweta ikililwa akia mana babu yani sukuyo wakati na labda tsantu akababo nikosmezi kama madukani kutiburwani tsimtsa ile maneno tunafanya hale rangu siku tujamba umfwarizi waezi donc le banu tumjojo ba leçon ujura membari on sa tournanti wao wantu wabenzo yezi basi mfwarizi waezi ni wawe uflirte na zezi pia wunu malize amba sipara mwana waho analedza amba mana na sambi mana azalia huira hambia amba sambi kahubeze arenge u ministra ambao de fahami na dosar donc sababu yo manu na sambi azala manipule bebo kama manipulable ukubali wende weleza amba mana sambi mana ikahubenze arenge ministra ambao de dosari ambao na fahami basi nsanwambie sunhaji amba leo wabavunhazali tau planto kwa bulao wari conseil obscur en matière sanitaire takasonta jo kuifanyao sunhaji kashono un conseil azali no docteur wa howo te l'obtele bamla mzankesenda te covid kam so mwenjere basi lo azali deni sunhaji afana na wawe dolpik manzano waho na wangina mwendre manyana na sambi mwarmana kama bola hizi mwendre ikililu azali mbola matsembe wabo kusina bola wahenda katu wabo urunga malambe karahoro major rongole waswanzwana wono rike banazali nuhameba komorini tiabaho wala tiamaho ona msaidie ambaye sharia dianyu wozuzi mreza fete bana ma rhetoric ta pia komoro adere amba za koza fomboni za binge tournanti zole za binge usalama lewe relejeje mjorambi amba yo garo amba usalama de wanyu ano wasi kama somarana wasi kamsna kirana wasi kamsna nguvrana wasi kama votewa wasi wandraska de babo tournanti yode abinga usalama maswa mwefano bishi mtoona basi bana azali kesna mana ujurumba kabas tournant 2020 wakati kamba osla gwa tournanti wamijitka do ta place wakati kamba sifanya asizi sifikiramba wakomoro waelewa sifanya vote
non, tu changes la constitution, tu fais un référendum, tu changes la constitution, ça mina ba komoro waelewa, zonfanya wala transmoja, ça tuna kenzama discours, na fanya mise en scène, na ndarondwa na journalisti. Akira cause ngazijana nganzwani na nafanya mise en scène, amana yes, je me pose la question, amanjiba ba tourner 2021, yukaiba. Basi yababo. Wa usisa hambia bazali, au kuskumandi détermination et engagement en faveur de la tournante dans juin. Tournant 2021, tournant 2016, Moëli, Koussi commandait rien. Voilà, Koussi commandait rien. Voilà, Koussi commandait calendrier et tout. Donc, on est déjà dans la tournante 2021. En réalité, est tournante 2021 parce que c'est une demande. C'est une revendication qui est là. Kushilo ezima. Kushilo ezima. Na emana tios lagwa. Eh bien, on se diriger calendrier. Calendrier est tournant 2021. On passe. Rama objectif est 2021. Voilà kushili buzuza. Azali bwa macho angalie. Ujakomoro rabo. Uvotewa. Au bénéfice du doute. Wakoto fa ujifanyo chabi. Ta upara leo. Kapta mprao taha. Wa mfano wa nyombe. Yuanoneshima de chance. Comment tu peux amener les Comores à l'émergence? Wakati kamba Comores ka asuta. Ta omwenye ujiramba ugozimi. Wakati kamba Comores ka asufanya confiance. Ta osizi joie. Wakati kamba Comores ka adere. Wakati kamba ta wantrolo bavuna haho. Nemkinu wasana ongea shaka. Badilo bani zisorongo lamba. Hama ya entourage yaho. Msaidie kakata d'accord. Wahenda nzwani. Leo na owe. Tom force ende nzwani. Donc banazali ni sikira maneka kusina masera amaneka o madame wazungu ba normalement constitué lazima ya moment donné uji poser question ujame ba usenda habi bani hoja turomba usingaista mpaka 2021 au usurmaiz mora halo ntoka irongwa amba msana naista mpaka 2024 sisa mpaka 2060 non. La question, c'est de quelle manière vous dirigez Comores jusqu'en 2021. La question, c'est de quelle manière vous dirigez Comores jusqu'à 2024. Une question est d'accord. Ou c'est là, ou sur le marché Comores à 2024, ou sur le marché à 2029, ou sur le marché à 2060, à 2100, à 2200. Ne kada ma condition les ini kaina tamana. Amba. Atelo kubali wazuzamba uzashari amarahama tuna 2021. 3 ans après, tu es dans le besoin au rond makabas tuna 2021. Oh, ça veut dire qu'à ce qu'il faut. Azali, rangwarenga ezi, ueshu haramwazpo pia. Zoma zerzaisa. Be, haukama nmalizo bando babo. Kusme zamba, wa président lui en campagne permanente. Kousme Zamba, tous les jours, où se jouait, il carte la légitimation au fallument. Désespérément. Kousme Zidou. Badea maisha, ya kula suku, ya unono, ya maji mwenge, nazo piane, pia kapski rungu. Azali, Kousme Zamba, leo, waharma campagne présidentielle kekomu. Waharma mpubamba kula suku, utsaha ufanye chungu. Ou jami namba au président ou jouer carte légitimation. Leo usona bo inzwangazi jamba kusuna ngama mijini lazima nenzwani atatomatia boîte weaving on doit faire cinéma. On s'en ambia azali. On est déjà dans la tournante 2021 et actualité au rattrapé. Wasta rakararo matongo yani ri éricté tout. Ne mazatio slagwa. Coup sur coup Sunajua mbani mwana bwenwa shimtsamdulile mbani au wantro de mbani kus commande rien azali wakati uja wa tirer les vraies conséquences badi ni kama mwenza masera et comme madame donna lucidité na qu'il n'a raisonnement wa ma question lazima nudidise ko toujours wakati en campagne des échecs za ko toujours wakati président en campagne perpétuelle atalo jora mekaba tourner en 2022 ba si tourner en 2021 et détermination yo ne engagement en faveur et tout en 2021 y qu'est-ce que mandwa ni na wawe ni na wantu mboyor de sunhaji ou de wantu mama wale mtojua mfanye cinéma zani pia nous on est dans l'objectif 2021 et déjà on a gagné parce que on a actualité tu est bien posée
ije impose tawamaza uingia kama babo hauregea dama swali la sambi risque masgona amba zi pression zisi paye en temps normali azali ta kwa tovu mwa swali la sambi quand on a des journalistes déjà posé question hama swali la sambi il est mis en scène afanya nzwani na conférence pour que alale jo ujibu wami tuambia skule ukana nzia ujibu ortese mauda lo ujibu ortese alwatoni tweet au tout ce que abasa mwenza ujibu zo nyingi ukana besoin fanya mise en scène de nzwano ndo jibu yahanda wenye sambari ibarwala sambi sa manque d'élégance wakati kamba wabeshalo en même temps la harmazi réseaux sociaux yani li publiwa basi bana azali mtsana mbeshushu sambi weka ko jorai sambi ka usona feti esprit na tonalité el barola weka ko jorai weka fanya mbovu umdhulumu na mdhulumu yo uo mtu mtukufu tueleza skula basambi aka droit dans ses bottes anyisa mbawaye asidhulumilwa aurenge shahidi wao tant que garant aux institutions weka conforia et à partir de là ça paraît tout à fait logique voyez publier les cas il a publié ça paraît tout à fait logique voyez publier les cas il a publié il barwalahe hamaz réseaux sociaux ile wakomori walijue na sisi nambio wakomori hamalwa ya shinsiju wajue kuzangiwa mungu usijua masambi wetu mnafiki uliwawe weka tunga arrangement za chucha na wawe idale una mwili wa sambi sambi honori yahe uitezeshe uitia tonto uitia tonto sambi ce qui l'intéresse avant tout de l'ave honoré weka je l'ave honoré mbeli sini ya madamu ni wawe kujizema shinyama wuzuzu puano mpare vwajuvale ujia misimama swa monsi amba usaidie samba tengu vuse usaidie amina mba hau ifaida wa komora mba wafalme wailu etana sangu vuzao wafalme wailu wajivana wa reference siku ya belu jwa mbusi ya shandu mfungu donc sambi wa yeka kojo kemande faveur hao idela unelewa modala razalita haule na mraji sambi akohujidza amba kusifanye hazi yao en tant que garant aux institutions dont la justice wa problème sambi wae asisu wa pare de iravi ya population sambi mtu mtukufu wae mtu respecte population ajoma mtianto ntwamwe population nari wahadi rangu sukuzo hoho ambase na mbio ambie population zikwe ile mana population benzobe ile mana population du watu paraleo be ile mana malgré campagne nyingi yenye mwaifanya kama wasili wahanu donc sambi wewe kamba libarwa lahe ça kaja ba il publié mais kaja ba shiranwalo akol publié gg be ne ka bwanto paral publié mata amedikati pa na tol publié yo ijuzu mana ce qui compte c'est pas wawe azali ndula baskara ho voter on prend ji hensi tubabo wa violer suffrage universel on kunamana mana tu falme ho voter wa sambi falme wa des populations jugeoire des populations il mena kwambe population ils vont aussi dire lo banu senda kensi mtsamdu uromba sa manque d'élégance non toi c'est wani ni fikra mbani kamjita shuzungu kini finalement ou mkem les affaires étrangères wanyu aswambe a France sa manque d'élégance asrungwa mutamkazi jwanzala wa ou mkem a procureur SRC na magistrat SRC
madame aizwa jimbo la taifa ario trouble l'ordre public wenjwa mana trouble l'ordre public yani wenye mtu lamba soit wanka mjishuru soit ni réécrivez droit ne histoire à votre façon. Donc Libarola Sambi au contraire c'est une démarche digne courageuse ya mtratao kwenu kasna unafika kozofanya wae na wawe Sambi il est démarche ifanya vis-à-vis des populations yelewa kati yaso mabale avant même muso mabale barua déjà confirme ba ini procès ya siasa mana wawe azali wawe anonjo hamwe ipuna bila jambo ngo kusona Sambi urungwale ubani amba yani uko babani hata ndiko kujwa amba kwero do gara wa institutions bewa okotsonga mahakama il y a un équilibre difficile à trouver non na koja nwambe okubanu amba seke de galimasia yani tenguwa kwerongoa mtasutuona amba omnafiki trambo zarahara niende mana amba wasirenga engagement amba jamais kasuba nafasi wa hada wa Komori nekawaona markeza wa Komori usisimenya uchema journaliste la ngazia washikiza nzwani wajo poser question deyo pare ujo raconter des galimasia wasta karsenga markeza wa Komori pour parler aux Comoriens waskarna ortese ili bona makomorien yeje la gwa des jambo zaho waskarna alwatwani ili bona makomorien yeje la gwa des jambo zaho ya tout des réseaux sociaux ya plus Facebook zini karna uvana fasi azali wamba nchambo enga dakika nzima yede mana okubanu ole kamba ikelazima nalale si janwa ayayay kachozo rabana fasi wamba nchambo basi bana azali urongwa leo amba ya un équilibre difficile à trouver maintenant wenda mbio usigiendo za mahakama en même temps za mahakama ibrefet basi bana azali tafadhali nuhambe makabasi na nchambo ne serait-ce que une ancienne nchambo yo leo itso passé nami si j'en ai démonstration bwana zali nikawa wetsi mtu kwa menyeshitwa nika koloma damu mkamilifu lazima uelewe amba ini procès politique na odo komando mahakama hanamna jeje maana Salim Hafi ule ministre wao maana Belu ule chef est parti en même temps ou les sortes ministre maana ministre de la défense maana wangina wao watu wa serikali yao bana mwaki sisi ndo manikao mstaarabu et alors parce que rapport au vote parce que rapport à mon mstaarabu dans ces choses là hali mwa fanya tena uzibirao ratsuru mamba ili procès ya dunia za mahakama au kungamwe mahakama dira kopara ba procureur da communiquer nsiringa tumfano ya disna masambi lazima na toerabuzi feda karijamba indadinchi feda lomba kaiba kanayo hatsi ndwandara mkene dembani de Belu kana okula suku lera Belarongoa rijum ki o procureur amba abala hita mwiso mola ajara weno de ile babo ça veut dire amba wanyu ma politicien wawe azali mudame le pion à la justice parce que nazali kaina nzame tsoko yonsi badikamba mweza masera amba usiesha ma dernière réalité moda alors mba mwezi muda eba vota hu bana mfosho mba mwezi mkaporo eba vote vamtu vote zote ambo moda alunja minamba uvotewa na ndoto feta mba uko votewa moda alunja mba mfalume not mfalume debo kamba wakati mtongo mkino unatongia taradudi moda alamba una taradudi ambao mfalume ile maana kula siku umenzonrenzono ibishona matari na kama mabujeno to ama flera waifanya le président yani waifanya le président wakati lamba mkini mnyole kwelu anamwa akilimbirio wakati ata samina mbele président de maana ata afanye le président para jamii na mbele président
de haiyo de riula gulia obana azali be fikira mamkinu na masera shitona wabafu maana wakati kamba Belu Salim Rafi msaidie ministri wao tizangu Jamalilai tizangu manini wala wasurungu wamba mahakama intiza bakwa za azali wakati kamba zitongo za mahakama sisiki ya surungu la kadimu na maministri wao na wakuru bufunu wao wakati kamba iproseinu yomtia sambishivani na tabu zini za korogula na watu wa serse azali kushuji jitowa amba wawe side upatroni uto uzini alimradi nzano mbishufu nikiwa side upatroni uto uzini ifanya jejeta sambi ajo fungo wao mezimiraru ya résidence surveillée what's not décision ya justice azali sifika namba wa matsaha kwa soma tashifu kuji mana bani madama jonjongo tajeri wa peu amambla wesh no mezi koma azali utosubuto jorongowe amba wao kusidirije mahakama wakati kamba wa madama srengu anda tuamwa shiva bila décision ya mahakama nida medabdara mtsambi hama mezmiraru senenda mwe mahakama yonda dai amba abuliwa wala asibuliwa mana bana zali nisikira amba wa problème mwe personnalité ya so mnafiki warma dindirete so mwanza be usitwa feta amba harmansi madamu ikafungwa nekati décision ya mahakama simple secrétaire simple signature ya secrétaire wa ministère de la justice ili mfungu sambi mezmiraro wala procureur kabuje wa liyo procureur lazima adifai liberté ya sambi kabuje wala kaisi kamba vale kawenda watu watekeleza mashtaka basi wazali lazima ni ukubali amba procureur huo uti procureur wa mahakama wa mtu wa siasa ile maana waambiwa amba wao ndio dirigeant uzini nekati wawe anamwire procureur mdise ambo fanya jeje tafuta kuziza hijiri na wakesi kamba zali kuziji kamcho marambeo le conseil wao amba kamsio amba l'hôpital bamra msankesela azali usijue problème donc les wo wakati kamba medabdala mtsambi andarengwa balwa mezmiraru sans décision de justice ay contesté de toutes les façons harmas voie légale nira hamansi do amba madame asifungwa bila se procureur da ordonné bila mahakama dia fanya ngoyo mana mkina zalu selo amba yebona wakati mtasitsa banu jambani mzara abdala maremu amba ujaja regezo ya jabiru aja fakilume banu usibu atono ki mahakama yori ngampo efunga tu shisho shibingoni bwana colonel Azali mengu mazirezo za mahakama ndio mbio iprotege ze haki za wanadamu basi yo mahakama jeshikashira protege ze haki za sambi andafungwa mezimiraru yeye mano ambiwa amba kawasi mahakama hoho wa wantu duarenga wantu wafungu basi na mitisiamini amba zalo kujituhuzu wahima wazmania mana sambi wotu mburuani bo mtajwa nao afanya cette déclaration wa wandorenge micro ou déplacement ma journaliste ou adibi na fedash komori onrongo ntambo ambo ko polo ya mahakama sidi wasideo kabwasi mkomori rangu kunala gwabani
harimo wakabaki ni kama watu taamini atuamini amba wawe kungia mtu za mahakama maana ka wawe garawe justice injustice isunga mtu bila kusijua wabo lazima nu kuatekeleza ufalme wote ufalme rendre gensi sinrie amba ma ministre waho souvent on damné à procureur le pion mana brongolo halo runa mimi jerabe ya mahakama iko Komori wanruona haya au premier au créneau ronga de bani les ma ministre na antwa mustadrana hima ronga sambia tofungwa story ya sprint économique alibe marqué belo rongoa mbani na rongoa ule rode ni hafi odono esheria tungwa rongoa deri no rongoa des procureur logo agence rongoa tamrata on est mort qui procureur kakota rongoa dem kini situation lodi ya m'oblige wakati kamba watu wa siasa wasagua kadim harma suala sambilini kabla ya mahakimu ndo mbasuka kitakarasuakia wajula gua na amula guka ala gua kaltengena katsile beleru wabozuzi na mustadrani wako mustadrani le konzola nyombe tasimra na akili usimke mustadrani watu usiona procureur sifanya azali waska jamba tambosa tunza musa azrongwa susambi tunza bela azrongwa susambi tunza afa azrongwa susambi tungoza wantu wazrongwa do wazifanya kwe skuzini mkini rangurai mara lankeme rahanyesa ambaini procès politiki rahanyesa nasabisha na ntongozo kweli skuzini wantu karwa kiasi na nguvu mais le mal est déjà fait. Madza Warongwa, ils ont damé le pion au procureur. Il y avait des dossiers à Sambitou. Il y avait des dossiers zangina za mahakama. C'est ça. Wozuzi par exemple, c'est un truc sambili. Hautsana isamba tseka to sambi, c'est un dossier à Sambili tout. Il est déjà jamba Harmansi Komori. Docteur Jaza Sifa, mbio rasimdia bila autopsie. Docteur Jaza kafa naturellement. Mtafa naturellement ou mtafa hahe waka wantu wajona wade zikontuza docteur Jazafa zizo douteuse anda parana ba phrase nyahe wala kawaka mtu immédiatement zo pia c'est douteux namna momrenga mwana mamtia mbio zo douteux. C'est là où le procureur de la République jil mahakama tu ya kama mahakama ya kusudi ya protejo zi haki na maisha na damu ikilazima na hime anda zise kabla wantu udziwa wachama ndukontinde hijiri deruono i vitesse ya dharuba avec laquelle mwamtrene Dr. Jazamonsi mwambinga mwali mwalomzia nkumura shwa jambaje hamwe hizi waina zali kalteza ofa lezo zijiri nyingi wala procureur kasima adisa basta vola azali hanyawe siskano sharia tunkasbir hali kama damu fahamu condition des îles ambats naturelles douteuses ambabuka bula tabwi wafanya enquête maana nchini kwa kweli wa mahakama ifanya zo procureur kafanya azia yo ala mahanda hamomba na masati ya Sambini wana moja be ila beza zangina voko rnama militaire tano wafu numeran c'est des hauts gradés faiswali mutu na commerçant le comment se fait-il à mamansi madame sifa hama conditions blamba quand kawajwa wala kasema mahakama ya hima jinteresse basa azali kalaravne nhambie ambaka wasina nchambo so nafasi ujua mbezo wa Komori wala kabwasu ujinga so kuwa nafasi ujua mbezo wa Komori lera wafamturi mutu faiswali na adunga na wao au Dr. Jaza basa Dr. Jaza wa mtu afanya udhulumifu hamwenzi kartwele wamba mahakama lazima ni hifadhi na raia
idaze rune tu tuzende tu halu mendi kwa bula maka anketa ma affaire ya Dr. Jaza mendi kwa bula anketa ma docteur ma affaire ya unerwa wanu université ban de haut gradé de l'armée comorienne. Pourquoi? Basa zalta tolo muhali zamba kaus na arabu rina shaka manam kinu sisika amba manama hakama yofunga mtu basi mahakama bwana Azali mahakama wakati mwingi yuenda mbio ihifadhi raia kufungwa zoka des exceptions. Wantu mlio bavune ma conseil juridique na mre wakati wanyu msimuri Azali mwambie amba ende kiume ende nayi kaelewa mahakama yeka asoma yafunge mtu tu de mahakama iya babo surtout ya protéger zi droit nas haki za maraia. Hii maana la loi, hii maana sharia. Lobani sambi ana haki zake sigwadwa wakabasi mahakama ne mkabasi mahakama lazima ni 10 semaines kabasi mahakama et garder rwamba je garder de Azali garder rwamba rwe kaji weka biroho shambano ajondo uzigiroho bali bana joao au banwambi lamba kabwasima abantu za posenda ufanye chini ubi munafiki leo ukubambe unafiki uzia babo ujurambe baro kwa porenda hoho aro kwa pro donner indication hoho wanyawa Azali chambo atseya avec les réseaux sociaux. Ruba exemple à mama ministre wa ho Salim Hafi Belou nambani tena Mustadrani tuzima kama wazifanya zinu wazungu wa kabla namna ukamba talongas mais clairement non seulement le politique a damé le pion au judiciaire mais clairement bataondwa mahakama ni wareneni wa Syria kukamba wafanya ziao hali lazima ni usiro babozuzi jujano wahima bakotsaha abe mahakama sura mahakama eke mahakama isketwa mahakama itai ule raia bila lazima mahakama iona zake za maraia uregistilo mtoa na wale wasuki ama les juges sont inamovibles ou quelque chose d'autre on suspendait on malize amba Azali vanuta juge d'instruction ali amanunu ni maswala mengi jisao manar si jwamba ali amana ka suspendewa en tant que juge ripou hama affaire ya le Moroni. Donc ça veut dire amba on prend un antécédent judiciaire. Il faut un GG. Juge un grand dossier. Il s'arrange honnêteté, na objectivité, na éthique. Il soit la justice ça mbani d'amréhabilité juge Aliaman. Na wasikar jwamba selon la procédure, et que le juge Aliaman a dit plaigner devant une juridiction, il y a la haute chambre de la magistrature, na yono Azali wende mbio tendo ka hejir ya krewa basi juge Aliaman a dit plaigner chez qui a ta réhabilité wa yani il mécanisme les processus de réhabilitation il vil GG le ministre a décidé de réhabiliter c'est sur quelle base en réhabiliter ouais dire jugement à la VOA c'est sur quelle base donc bana Azali wawetse demrojo ambao kungianto ngozo mana hautanzia wonde na mfano ngina na iswantu amba jamais kartoli shawaru wanchambo ruono namna rapport estante économique ya montewa rapport estante économique i monte amba yende ai tsansa we wantu ajale ilo ya mettre en œuvre on a les manquements na amélioration possible il a ma député de pia wakati du kamali ajarega ishutuyo ajajipara amba
ako dirigewa depuis Beit Salam. Mtaka president wa commission parlementaire de ule katujwa dugana wawe endama msafara Côte d'Ivoire ule mkarakara azali mana wasujua makomori njanda bingwa halele balo singo pare marke. These exemples za insamba mtélécommandé rapport parlementaire um court-circuité zi procédures za parlement ataijamba rapport ya madepito watano wararu waji desolidarize na huyo hana mna mwafanya azali loba kuchwa kwamba wale wao kunyakuza mahakama wabo amutafswari na kusema mambe bwana azali amba usila gwetu na 2021 uromba ujobika como urama emergence fanya emergence yaho 2021 vile candidat onzoja défendre bila emergence wasi suhambia amba wawe tido commandé oui détermination et engagement pour 2021 combat pour 2021 ne alama ravanu rangu square kwamba kapsi 2021 ramwe 2021 ne alama wawe leo éprouver besoin ya ujo parler 2021 wakati kamba urongwamba kabwasi 2021 beba 2024 ça veut dire amba il débat yo y rattrapé jamais wawe tido commandé o une détermination et engagement en faveur de la tournée en 2021 wala jamais wote déterminé le calendrier yo fanya zao za lazima na wasifanye zatu wonu hambamba wana maginyolo wale watu hea vale c'est pathétique wao mambo vote wao fanya emergence yao le diao malheureusement sona bak mahomoja wao nyombe na nyunga iwana na monsi mwaprozona nyombe iwana na monsi enda wahano 4 ans ya ujibubu atu ya manana na population taharak na zile kuna tandu wao construiseo il est temps ufanye bilan ho madame wewe kula siko avancer fanya bilan na enda angalia zakina kazaki rien ne marche électricité kabu ilo kwamba électricité tiza mjini kabu kapsta ngekiro wojo nujibu alahisa amba wawe de dirigewe procès ya sambini nazala moboloazo Mustadrani Belu Hafi wantu wasese wasrongowa juji na procureur warendre zalama oboloazo na ikakwelu wawe kusi dirige institution kusi commande wakati kamba gardien wayo wawe lazima uangalie mba isenda fete okay senda fete wao si kama mahakama lazima ya mdhulumu Sambi mfunge mahakama kesi watu mfunge Sambi au ifunge Maraia mahakama yaba bwajaona i hukumu mtu imbeza akizahe ujo sirongwa formule wazozi ambari kachwa na emergence nika karsiar mahakama bwana zali dalo matongo zubi ustaarabu wa mshashi sabu sijwamba rangwange ababo siao kaporu mwana loi de finance zrewa ko mol mazaid nombi kabwasi tungwenye samba wids de loi mwansi wakati kama nsi isumwa bila loi de finance nazo zingiro zabako sasa nyingi za urongoa be matati yosikia matama ministre wao watao waparana ma problem za phobie watao sogulamba isirongulamba wamwa problem za kwasa yani CRC na azali wanitsi wankaza mjimurve msomo wa transparence wa ini loi ashmanga amba moralisation de la vie publique sona kabulwa de finance zmarke srengwa za ifanya kampani
na regelele otu ma journaliste wanga dialo acha mwanvi wa shiki zanzwani ça se fait pas ça zimake jirka ma loi de finance kwa toujours ya duganze kwa toujours fin dele tafadhali manyanzali tishasra na wawe nuambe lishasi tambo mana wakati au 20e siècle à l'ère du numérique kwa toujours matrambo mana stakaraga ortese waskar vusha manambe adotwan wasusoma tu jule manambe orungwao waskar vusha intu wesi bila de hulu rama dunia ngina lotsa wanunzwa mtsambu tujibu kamwe wao lazima ujue ambaka wasina ntambo itsobira ukaoja abantu skuzini ukojote wantwani wakufanya fokonti amba paro yisamba balo na watu defendeo tunge peje jilwana tatsio tsikambe usisheme litona ma magazeti ya dunia ambao bate i champion harma watu wafanya fexi news bana azali kartujo wa nafasi wa matambo na harma domini wa journal zababo kuna ushinda badana memba kuna ushinda harma la détermination ya pour 2021 wala calendrier 2021 tu kusi commandé risquons tatamba kuna tando ushinda uifanya tu es déjà dans la tourmente de 2021 inama akumirangura mbe bana bakabasi 2021 tsao regos la gwa 2021 basujo la gwa 2021 sikuziwa ta mpaka cho ukiamba upuha hama ishiri basi nuhambe bwana azali amba à ce jeu-là wokuto gagner nismal zababo nuishi zemwango mufete mana waskara menye histoire bwana azali suku ukamirons mwana mahanda katia za sisa masuzaozo wakwele zamba ondoloroze sosiona babweta ya mafits mana siku wakolewa amba una aluatwan kalkaisoma qui allait lire aluatwan un journal à la gloire du chef wakoelewa amba una ortese wibalia weke klebu wa mheshimiwa azali mbana kule vusha malambe yayo wasiri nazo malagunu wastakarangalia harma ile kara itia shaka ya yankeli yaho akujiji samole mnyaojeshe kelo amba dunia leo ibuzu wendo kamilo tsurwamba na babwe rezo sosio ta leo kashiri wa miri basa azali wone puissance ya réseaux sociaux wo mwenye doit jaka te référendum moi j'ai jamais zamba les réseaux sociaux sont puissants et que c'est ça que nous faisons hunu tellement ishindri yani réseaux sociaux zinamba waskar liria ya raia washkomori boas de financiers nous atu wenyewe na initiatives personnelles c'est tellement puissant ata wazali ujo maizi amba inkondo ushindi ujani sababu zunu ama journal no baliza watu wastiwa ujo multiplier comptes enjambo ta ujo mezamba réseaux sociaux yuhanga midza i contrecarrer i propagande yao ata umwinyi wejo mezi amba owe rwa gozibi kuswa wame bulanza wira gozibi odwa jira gozibi mana umeizi amba zi réseaux sociaux zisi compenser zisi contrebalancer magazeti warenga zi radio na steli warenga na ukamba ubalilia pia mbodo ulagwa weke donc lo banazali o maswali lazima mjitiseyo utaona ta 2024 ufanye kaltena lini ya ukamba kulas kwa ma campagne urumamba kabasi herbus de constitution be kula maha unetournant ya 2021 twana basi swambe azali wala ina billahi be tournant ya 2021 isuhante jusqu'au skotogo tshosho kaburim wala kabno uzahuru babo bonjour tiabari kula kutoka en campagne kula kutoka hama propagande ke komo yani lazima kubana mamazo ushindwa ke lazima ni jika kweli uzwasifanya kazi kiri
uke makini ufanye ntongo zao uunde insi ueseo atteindre les objectifs za siasa zao. Il le met sur le parti au jeu qui n'a bilan. Mais je vais pas carrément ça à 2024, à 2029, Mauro Madame Kotofa, Mauro Madame Kartofa. Mais de quelle manière et pourquoi? De quelle manière vous allez aller jusqu'en 2024 et pourquoi? Lobubo wa Komori na wateza sheri des bagarres permanentes na campagne ke komo? Non. Mais quand tu me dis fumo, lazima mjitsi masuala. Ou juin ba tourne en 2021, ils sont hantés jusqu'au bout. Ils demandent à nous. Jusqu'à président wanankondo kula suku. O voto wa président jo uregeleze maisha ya Komori. Ufanye uzuma makutoto swali. Bi uka président ya ukamba bagarre permanente population uhule ya shuko ma militaire. Ah non. Là, ça veut dire que nous avons déjà gagné. Parce qu'on est en train de vous mettre en échec. La preuve, autre le tempo, mort dans les ensembles, et puis en Wiban, il y a dans ce de riménéo. Ni kawa timuza masera, ni kwa madamu wakamilishiha, ni sikiramba, lazima parakatu jijise masuala, urenge zi hutamuza lazimani, taupara babo, tizia babo. Azali, lijambo kwa journal kubani yahusiana na mahakama ya Sambi ile communication rate kushindileza ambaka basi siasa wale wakati kama Belo arongwa procureur afanya, wakati kama Mustadra arongwa procureur afanya, wakati kama Azali arongwa Mustadra afanya, wao tulishiwa nikao shindweleza watu no watu mazawa elewa be wawe nikao shujeze nafsi yao taukubala ma procureur arongwa Belo afanya arongwa procureur afanya, Mustadra arongwa Mustadra ndaba Mustadra ngeze alagua procureur afanya, Salima Afimeza Nkalizi arongwa procureur afanya, nika Azaru shikra mwa madamu afikira ba ozo lesema kama ya Komori babo lazima rujile shere jo rure mengwe maana wakusimnono sizia babo kwa heri.